Maris. Okay. Bali, ano po? 175. Ma'am, yung manok nito po, wing part. Ha? Yung manok po, wing part. Ay, Bola lang yan. manok ba? Ano yun eh? Alaki? Ah, laking ba? Akala ko po manok ko eh. Kaliwat kanan pa naman sana to, ma'am. Gago! Alaki. 058. Ito po. Wala silang alaking, ma'am. Ano to? Ano lang po nilagay nila? Alaquin. imitasyon di. Gawin mo din. Okay lang po ba sama kita, ma'am? Sa video ko po. Sama kita sa vlog, okay lang po. Nag-video ka? Oo. Upload kita, ma'am, ha? Anong YouTube mo? Facebook, ma'am. Densho TV po. Ano po? Densho TV. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Bali, ano po, ma'am? Kuya, Ha? paano i-like kita sa Facebook? Ah, okay. Ito po. Ayun, no. Yan po. Densho TV. Sana all. Kano po? 157, ma'am. 100 ka na lang kuya. Ha? 100 ka na lang. Oh, sige po. 100. Uy. Magkano yun, ma'am? Okay. Dagdag na lang sa gas kuya. Thank you po. Thank you, ma'am. Upload ko to, ma'am, ha? Upload ko. Thank you po. Si ate. Thank you po sa tip. Let's go.